سورة البقرہ آیت 267. طیبات تو عین با تیمم یا میم میم الخبیث قا با صا لستم لام یا سین بِأَقِیزِہ حمزہ قا زال تغمد غین میم ضاد حمید ہا میم دال. سورة البقرہ آیت 268. یعید واو عین دال الفقر فا قاف را یأمر حمزہ میم را بالفحشاء فا ہا شین فضلا فا ضاد لام سورة البقرہ آیت 269. یؤتی حمزہ تا یا الحکمت ہا کاف میم یؤتا حمزہ تا یا اوتیہ حمزہ تا یا کثیرن کاف سارا یذکر زال کاف را اولو حمزہ واو لام الباب لام با با. سورة البقرہ آیت 270. نفقۃ نون فا قاف نظرتم نون زال را نظر نون زال را انصار نون صاد را. سورة البقرہ آیت 271. تبدو با دال واو فا نعم نون عین میم تخفو خا فا یا تو حمزہ تا یا سیئاتکم سین واو حمزہ.